হয় চাওক, যেহেতু বৰ্তমান সময়ত আজি শপত গ্ৰহণ যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠান আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেহেতু লৈছে, মই আপোনাৰ আপছে दो सब आपसे सुनना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे आप? डिप्टी सीएम है। आसाम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। यह बहुत बड़ा संदेश है कि जहां एक बार भाजपा और एनडीए की सरकार आती है वहां बार बार आती है। तो तीसरी बार आसाम में, पहली बार पश्चिम बंगाल में, तीसरी बार अब यूपी में बनने जा रही है, पहली बार पंजाब में भी बनेगी। तो जहां हम एक बार वहां बार बार, क्योंकि सबका साथ सबका विकास भाजपा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करने का काम किया जाए। सर, एक लास्ट सवाल हिमंत बिश्व शर्मा के बारे में। আৰু এয়া আছিলে যেহেতু ইউপিৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ডেপুটি চিএমৰ ভাষ্য আছিলে, তেওঁলোকে উপস্থিত হৈ আজি যি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান, আজি অসমৰ যি মন্ত্ৰীসভা সেই মন্ত্ৰীসভাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে শপত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এয়া ইতিমধ্যে আমি এক্সক্লুচিভ দেখুৱাইছো যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ যি ডেপুটি চিএম গৰাকীয়ে বৰ্তমান সময়ত তেওঁ যিহেতু ৰাওনা হৈছে তেওঁৰ নিজৰ স্বভূমিলৈ, আৰু ৰাওনা হোৱাৰ প্ৰাক্ষণত যি এয়াৰপৰ্ট আছে, বিমানবন্দৰ আছে, সেই বিমানবন্দৰত তেওঁ সমগ্ৰ যি আজিৰ বিষয়টোক লৈ যেহেতু কিছু চমুকৈ হলেও তেওঁ ইতিমধ্যে আসাম তথ্যৰ সন্মুখত এই কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে।